Sino ba? Nakascore na ba tayo o sila? Tayo, stress. Eh, ba't na SBA lang score? Oo ba? Mali-mali. Sabihan mo ka. Guys, kami nakascore for SBA lang nakascore doon. Tingnan yung score kasi nagkakamali din sila eh. Kabila, Phil! Kabila! Come again! Easy lang, Dave. Easy lang. Yes! Diretso na! Kuha! Yep! Bigyan niyo tubig. Nice one. Bigyan niyo ng tubig, guys. Continue niyo lang ganyan. Tubig, bigyan niyo ng tubig. Yeah. Maganda ka, sabi ni Bel, oh. Marco yung tinapay. Kaya mo na tinimid. Jemar, saan si ano? Chicks mo? Hirap magbabawi siya. Let's go guys. Jom, pakai ano mo, live. Sunod mo lang, ilagay mo lang dito sa ano mo para hindi mawala. Ganun mo lang. Ano, kikita mo. Hindi na yan, may breakfast pa. Sige! Breakfast pa yan. Wala pa kaming breakfast din eh. Maganda. Kain siya, kung gusto mo. Wala. Position! Rin! Lalim mo. Defense!
Wa. Foul. Foul, ah. Kamay, kamay. Nice, 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 nice. Bill! Silang. Huwag ubusin ang foul. Pangalawa na yun. Yeah! Tira lang, Koy! Yeah! Yes. Yeah! Nice. Nice, Kenneth! Nice. (13-2) in favor Barako. Ay, kami yan, Bill! Nice. Easy, no? Grabe. Yeah! Bang! Bang bang. Yan na. Gumagana na yung forties. Travel. Hindi gumana ang signal. Ay, nagbigas ang nagbisan. Bigas ang nagbisan. Labas! Good, good, good. Knuckle, no, Phil. Ano nangyari daw dito? Hindi na nakuha mo lang. Minimize ang tripling! Ay! Ang saksi. Minimize tripling! Yun, foul. Counted. Let's go! Alam na yan, Coach. Pel, walang dribble, ha? Pasa agad. Ayan, o. Tira na, o. Yan.
Uy! Nakagat. Nakahawak ng kamay ng lahat. Ha? Hawak. Matay. Nice shot. Uy. Foul lang. Two fouls pa. 16-7 Barako. Rebound, nice. Barako. Ulo ko. Nice! Ah! Kami dyan, guys. Okay lang. Okay lang, kaya Billy. Kami dyan. Let's go. Tira! Igalo. Yes, nice one. Wala, posisyon! Ano ba mag-comment dito? Ba't ang comment na naman? Uy! Apas na yun, oh! 6-9 Barako. 16-9. Kit. Paano mag-comment dito, Kit? Maganda lang. Comment? Ha? Hindi tayo aslot. Mamaya patay yun. Ano po yung score? 16-9. Lamang Barako. Meron lahat ng comment dito eh. Ano na? Iharap mo doon! Hindi ko ma-comment eh. Iharap mo nga doon. Pupunta ko doon. Pwede na ng istorya. Oo. Pwede na ng istorya. Yan, tayo ka doon. 69. Lagi Paulo, wala yung Paul. Dito ko pasok player. Uy! Init gads, gamit na ko imong jersey na isumpa imong jersey gads. Uy. Kuya! Dandan! Yes! Hawak. Yes! Okay lang, let's go! Wala. Fail. Kaya. Nice. Nice! Yun. Gusto mo gano'n? Uy, grabe oh.
Tira. Easy layup na. Ang! Nice day. Carpio. Yes! I'm out. Nice one. Nice one. Nice one. Nice one, Idol. Nice one. Nice one. Nice one. Nice one, Busing. Grabe ka. Yes, man, Jeff. Kaya, Jeff. Score. Ano, okay pa yung akin niya? 26-13, Barako. Akala ko na, kawasan pa rin ako. Gudin nyo lang guys, gudin nyo lang guys. Hindi mo na ako magpapalagay. So, duro. Yun. Ay, di, ang good. Pero guys, ako kayo. Just in case. Sarap ng talos pa, parang alcohol ah. Hindi ba? Hindi ka ba yan? Diri mo, di. Hindi, okay yung score na yan. 26-13, 26-13. Kukuha sa Jack Daniels. 26-13 in favor Barako. 26-13 in favor Barako. 26-13. 26-13. In favor, Barako. Uy, foul. Nice! 28 na. Short. Billy. Dribbling the ball. Billy, dumiretso. Rebound by Carpio. Labas. Carpio, pass to Igalo. Ighalo. With a step back. No good. Ay, good. Foul. Yeah, wag na kayo mag-away. Laro lang. Wag na kayo mag-away. Let's go, defense! Finland. Pasto Guapo, pasto Poli. Rebound by Carpio. Kaya. Pasto Palad. Easy ba? Nice! May kasama pang foul. Pogi. Nice. Palad on a free throw line. Palad. Pogi tayo lahat. Hindi nga lang equally. Barako tayo. Pogi tayo ng Barako. Yes, connect. Kaya pag dumadaan tayo dito. Finland, number 1, driving the ball. 31-13 score. Doon mo i-focus ang video. O yan, kayo na bahala mag-zoom ha. Carpio. Buado. Yes! Nagkapi pa sa ere. 33-13 in favor Barako. Palad. Pass to Reyes with a 3. No good. Hindi pa nagkape. Uy. Wala. Talo. Nice! Gustavo, yes! Napigilan. Mas aggressive si Kenneth ngayon. Nag- Shots, bro! Nag-church pa yan kagabi.
Pumunta ka doon? Nakapasok kayo? Hindi pa tapos eh. Yung simbahan. Hindi pa tapos? Oo. Tangina yun. Pero grabe, ang ganda. Ang laki noon. Igalo. Halo. Ay, No isa good. lang. Let's go! Okay, ganun, okay. Your time. Yes! Nice steal by Palad. Connect. Nice. 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 Nice, nice kuya, nice. Nice. Nice, kuya. Nice. Nice. Grabe ka. Anong masasabi mo? Minus pa na. Ano? Away na sila. Nag-away na sila. Meron tayo pang boxer sila. Kasi nakakaungas na rebound sila alam eh. Kailangan natin mag-rebound. So, Mag-warm up ka, tsaka ikaw, Kit. Mauna ka, Carl, sa loob. Jumar. pasok ka Jumar. Kayong dalawa ni Palad. Kaya mo na, Dave. Hindi, ako lalabas. Kaya pa nito. Ako lalabas. Sige. Ay, ako lalabas. Pasok mo siya. Pasok mo mamaya. Jumar tsaka si Carl. Hawak mo sa Jumar. Ikaw nasan ako? Ikaw? Si Dave. Okay, go, Barako, go. Iisin nyo lang kasi anak frustrated na yun sila. Iisin nyo lang, huwag kayong makapag-anon sa kanila. Depensa lang. Depensa lang. Ayan nyo ako may pagtulakan basta mag-ibag. Huwag kayong magpo-provoke lang yan sila. Hindi tayo nag-trade. Jumar, take your time, ha? Hoy! Kang coach ba niya? Kang coach eh. Hala, sino yung pinakiwan? Carpio, tumira sa atras! Tanggal ang atras! Dua na, kadua. Atras ni, ewan mo, sumawas ka na. Palad. With Lamion. No good. Steal by Palad. Pass to Lamion. Minalas. Buwado. Pass to Palad. Yes! Score. Score 39-13. Barako. Nice. Foul. Panganet! Sinakuha natin. Short pare. Short yan. That's right! Nice. Aduh. Defense!
Chug moral. Ayos! 4 points. 4 points. Nice one, idol. Nice one. Loy. Taro nga, Loy, ah. Lamang tayo guys. So, Arsenal. Yung back out, huwag na ka. Tumalab ng Jack Daniels, sabi sa'yo ko eh. Sabi ko. Tumalab ng Jack Daniels, sabi sa'yo eh. Ayaw mo si Pala, ayaw mo si Pala. Mas mas uminit no? Oo. Kuha. Yan. Hindi, isa lang yun. Back out. Nice! Ayay. Dahan-dahan sa pasa. Relax lang. Relax lang. Luloy. Pasto Luloy ito. Wado. Nice. Good. Ten minutes. 10 minutes. 10 minutes. Takbo ka daw sa oval ko. Warm up na kayo, baka pumasok kayo maaga. Sa oval no? Oo. Sa oval, tatakbo. Warm up na kayo para maaga kayo pumasok. Kalma. Grabe ba? Baba.
Lalaro siya. Lalaro siya. Maaga kaming umalis sa bahay. Napakaaga. Kailangan before 8 nandito na kami. Punyeta. Nakauwi kami kagabi alas 11, mag-aalas 12. Tulog agad. Naglinis lang ako, tapos tulog na, tapos gumising kami. Mag-aalas 6. Mag-aalas 6 kasi before 8 nandito na dapat. Naglalaro siya! Ayun. Ah! I-chat mo na lang, hindi kita naririnig. Thank you.